Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fadil Ridwan with starter number of 2005922. And my name is Fahri Rafi Rizqullah with the student number of 2003608. We are here to interpret the Ellen Driver Lynn on welcoming remark on Health Conference 2014. Let's get started. Welcome everyone. It's wonderful to see you. My name is Aaron Driver Lin, and it's my great privilege to direct Hilt on behalf of President Vogt, Provost Garburn, and Vice Provost for Advance in Learning Peter Ball. Where are you? There. I want to say just a few words about the logic of the day and the format of the day. Selamat datang semuanya. Senang melihat Anda sekalian. Nama saya Erin Driverlin, dan ini adalah kehormatan bagi saya untuk memimpin jalannya Hilt atas nama Dekan Faust, Wakil Dekan Garber, dan pembantu Wakil Dekan untuk kemajuan pembelajaran Peterborough. Di manakah Anda? Di sana. Saya ingin mengatakan hanya beberapa kata tentang logika di balik konferensi ini dan format acara hari ini. Before handing it over to President Faust for welcoming remarks, first, Gus and Rita Hauser couldn't be here today, but we expect that they might be listening in a from afar. And I wonder if you would help me thank them for their generosity and their vision and what they've been able to help us do for teaching and learning. Sebelum menyerahkannya kepada Presiden Faust untuk kata sambutan, pertama-tama, Gus dan Rita Hauser tidak bisa berada di sini hari ini. Tapi kami berharap mereka dapat mendengarkan dari kejauhan. Dan saya berpikir, akankah Anda membantu saya untuk berterima kasih atas kemurahan hati mereka dan visi mereka dan apa yang telah mereka bantu untuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran. So I see many people that I know, many familiar faces, and I see many people that I don't recognize. And that is even more gratifying. We had this experimental bring a buddy system for the invitation this year, and it worked incredibly well for widening the circle of people who are involved in our collective effort to improve teaching and learning. Jadi saya melihat banyak orang yang saya tahu, banyak wajah yang familiar, dan saya melihat banyak orang yang tidak saya kenal, dan itu bahkan lebih menyenangkan. Kami melakukan sebuah eksperimen sistem membawa teman untuk undangan tahun ini, dan sistem ini bekerja sangat baik untuk memperluas lingkaran orang yang terlibat dalam upaya kolektif kami untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. So about the logic of the conference, this is very much an institutional moment. It's about now things that are relevant in our context. For our students, we are very intentionally internal with this conference, not because we love ourselves, not because we don't care about things and externally or just for those reasons, but because there is so much to gain from learning from one another and so much to gain from having discourse about different things going on with teaching and learning, some things that we might not agree with, and that kind of discourse and that sort of learning from one another, I believe, is what it takes to build a community that is transforming education from the inside out. Jadi tentang logika konferensi ini, yang merupakan momen institusional, ini tentang sekarang, hal-hal yang relevan dalam konteks kita. Untuk siswa kami dengan sengaja mengadakan konferensi ini secara internal, bukan karena kami mencintai diri kita sendiri, bukan karena kita tidak peduli dengan hal-hal yang eksternal atau tidak, hanya untuk alasan tersebut, tapi karena ada begitu banyak yang bisa didapat dari belajar dari satu sama lain, dan begitu banyak yang bisa didapatkan dari percakapan tentang berbagai hal yang terjadi dengan pengajaran dan pembelajaran. Beberapa hal yang mungkin tidak kita setujui dan percakapan seperti itu, dan semacam pembelajaran satu sama lain. Saya percaya ini adalah apa yang diperlukan untuk membangun sebuah komunitas yang dapat mengubah pendidikan dari dalam keluar. We have this motivating question that have been part of these three health conferences. The first year was the launch year, and the question was, how do we catalyze and sustain innovation in teaching and learning? The second year, we had a different question. It was sort of a return to what are the essentials? What are the essentials of good teaching and learning? And with that, we asked a question in our registration, and we got a resounding response in terms of the data. Kami memiliki pertanyaan motivasi yang telah menjadi bagian dari tiga konferensi.
adalah bagaimana kita mengkatalisasi dan mendukung inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Tahun kedua, kami memiliki pertanyaan yang berbeda. Itu semacam kembali ke apa yang penting. Apa hal penting dari pengajaran dan pembelajaran yang baik? Dan dengan itu kami mengajukan pertanyaan dalam pendaftaran kami dan kami mendapat respon yang dahsyat dalam hal data. The essential is the student engagement. So this year, our conference planning committee, I think all of you are here. Thank you for your efforts. We landed on a theme that was how do we think about student engagement in our relationship to distance? How does distance affect students' engagement? And by distance, we don't mean just online education, but distance in all its permutations. Yang penting adalah keterlibatan siswa. Jadi tahun ini, pendidikan online, tapi jaraknya dalam sebuah susunan. Intellectual distance, psychological and emotional distance, spatial different distance, and temporal distance. Said another way, if we want to benefit learning and optimize technology and pedagogy to benefit learning, when it means being more intimate, we should figure out how to do that. When we want to optimize pedagogy and technology to create a distance of objectivity to space-time between lessons, then we should use those tools that we have to optimize learning in that way. Jarak intelektual, jarak psikologis dan emosional, jarak spasial yang berbeda, dan jarak temporal. Dengan cara lain, jika kita ingin menguntungkan pembelajaran dan mengoptimalkan teknologi dan pedagogi untuk bermanfaat bagi pembelajaran, bila itu berarti lebih dekat, kita harus mencari tahu bagaimana melakukannya. Bila kita ingin mengoptimalkan pedagogi dan teknologi untuk menciptakan objektivitas antara jarak ke ruang waktu antara pelajaran, maka kita harus menggunakan alat-alat itu yang pembelajarannya harus kita optimalkan dengan cara itu. So some of you might have seen scrolling on the loop on the screen, but when you came in your response to the question in this year's packet, which was students are engaged in their learning, and when we analyze those responses, and I'm not going to show you an exhibit this year, but it was pretty clear that there were some themes. The themes were not in the vein of students are engaged in their learning when they are happy. It was more students are engaged in their learning when they are challenged, when they own their educational experience. Jadi, beberapa dari Anda mungkin pernah melihatnya diputar berulang-ulang di layar, tapi ketika Anda mendapatkan tanggapan atas pertanyaan di dalam paket tahun ini, di mana para siswa terlibat dalam pembelajaran mereka, dan ketika kami menganalisis tanggapan tersebut, dan saya tidak akan mempertunjukkan pameran tahun ini, tapi cukup jelas bahwa ada beberapa tema. Tema tersebut tidak ada dalam pemikiran bahwa siswa terlibat dalam pembelajaran mereka saat mereka bahagia, tapi lebih ke siswa terlibat dalam pembelajaran mereka saat mereka tertantang, saat mereka merasa memiliki akan pengalaman pendidikan mereka. When what they are doing is relevant in the real world, are relevant to them, and then most of all when they care about their learning, and when professors and instructors care about them. Bila apa yang mereka lakukan relevan di dunia nyata, relevan dengan mereka, dan kemudian sebagian besar saat mereka peduli, ketika mereka peduli dengan pembelajaran mereka, dan ketika para profesor dan instruktur peduli terhadap mereka. We have three topics that we have had each of these years: instructional practice, science of learning, and institutional adaptation to the pressures to reform education. This year, instructional practice will be addressed in breakout sessions from 10:30 to 12. You've all been assigned to breakout sessions. We try to give you your first choices, and if not, your second choice. Kami memiliki 3 topik yang telah kami adakan setiap tahun. Praktik instruksional, ilmu pengetahuan, dan adaptasi institusional terhadap tekanan untuk mereformasi pendidikan. Tahun ini, praktik instruksional akan dibahas dalam sesi breakout dari pukul 10.30 sampai 12.
Anda semua telah ditugaskan untuk sesi breakout. Kami mencoba mendapatkan Anda pada pilihan pertama Anda, jika tidak, pilihan kedua Anda. The science of learning session in the afternoon is actually kind of going to caveat that language of science of learning and research. This is really more like notes from the field. Let's try to learn from one another about some things that are going on right now, some studies that are underway and engaged around those issues. And institutional adaptation we're handling with two panels that books in the day. Sesi ilmu pengetahuan di sore hari sebenarnya adalah semacam pergi ke peringatan bahasa ilmu pengetahuan dan penelitian. Ini benar-benar lebih seperti catatan dari lapangan. Mari kita belajar dengan satu sama lain tentang beberapa hal yang terjadi sekarang. Beberapa penelitian yang sedang berlangsung dan terlibat dalam masalah tersebut. Dan adaptasi institusional menangani dua panel yang ada di hari ini. A first panel hearing from faculty that will happen right after President Faust's remarks, and a second panel with people from leadership roles that are responsible for managing educational reform, and people who are relatively new to those roles. Panel pertama yaitu mendengar pidato dari dosen yang akan terjadi tepat setelah sambutan di Canvas, dan panel kedua dengan orang-orang dari peran kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi pendidikan dan orang-orang yang relatif baru untuk peran tersebut. Finally, some practical points. It turns out that September and a Tuesday in September is a very big teaching day, and lots of people are going to be walking in and out all day long. We ask it to the extent possible. You try to use natural transition for when you need to leave. Terakhir, beberapa poin praktis. Ternyata pada September dan Selasa pada bulan September adalah hari besar mengajar, dan banyak orang akan berjalan masuk dan keluar sepanjang hari. Kami mencoba memaksimalkannya sejauh mungkin. Anda dapat mencoba menggunakan transisi seperti biasa di saat Anda pergi. Second, we have a very accomplished group of presenters, but we are not going to tell you about their accomplishments in the interest of time. We're going to ask that you look at your registration packets and see the bios there. In your registration packets, you'll see on the right side things that are related to the conference, and on the left side, some university results. We are always trying to experiment with buildings connection across boundaries and this is a teaching and learning conference. Kedua, kami memiliki kelompok presenter yang sangat berprestasi, namun kami tidak akan menceritakan tentang prestasi mereka karena waktu terbatas. Kami akan meminta agar Anda melihat paket pendaftaran Anda dan melihat bio mereka di sana. Dalam paket pendaftaran Anda, di sisi kanan, Anda akan melihat hal-hal yang terkait dengan konferensi, dan di sisi kiri, beberapa sumber daya universitas. Kami selalu menyukai percobaan membangun koneksi melewati batasan, dan ini konferensi mengajar dan belajar. We are mindful of the fact that active learning is really important. At the same time, we are very mindful of the fact that you don't have very much time with these presenters. So we're going to be exploring different ways of hearing from your voices throughout the day. What I'm really saying is stay on your toes. You might be quizzed. Kami sadar akan fakta bahwa pembelajaran aktif sangatlah penting. Pada saat yang sama, kami sangat memperhatikan fakta bahwa Anda tidak memiliki banyak waktu dengan presenter ini. Jadi kita akan menjelajahi berbagai cara pembelajaran dari percakapan Anda sepanjang hari. Yang saya maksud adalah Anda harus tetap waspada. Anda mungkin akan diuji. So we are also live streaming and we'll be tweeting about the day's events. I've already seen some of you discover in your name tags that you have customized business card. We ask that you look at these customized business cards and give them out, all 5 of them throughout the day, to some that you don't know. Jadi kami juga melakukan tayangan langsung, dan kami akan tweeting tentang acara hari ini. Saya melihat beberapa dari Anda sudah menemukan kartu nama custom dalam tag nama Anda. Kami meminta Anda melihat kartu nama custom ini dan bagikan mereka, kelimanya dalam sehari, kepada orang yang tidak Anda kenal. Finally, there's a form again on the right side of your packet that asks you about your interest in future events.
Fill those out, put them into the basket at the registration table where you will see the three wonderful prizes. From Formaggio's kitchen that broke, we'll draw three names out of a hat at the reception shortly after the reception starts. And with that, I'll hand it over to President Faust. Terakhir, ada formulir. Lagi di sisi kanan paket Anda yang menanyakan tentang minat Anda di masa mendatang. Isi formulirnya, lalu masukkan ke dalam keranjang di meja registrasi. Tempat Anda akan melihat 3 hadiah indah dari dapur Formaggio, di mana Brooke akan menarik 3 nama dari topi pada penyambutan tak lama setelah sambutan dimulai. Dan dengan itu, saya serahkan kepada Dekan Faust. And that's all from us. Thank you for watching. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.